आपके ख्याल में वो क्या कॉपी करेंगी? जरताज गुल साहिबा, आज बड़ा यूनिक ड्रेस आपने पहना हुआ है, क्या लिखा हुआ है आपने इस ड्रेस के ऊपर? और आज बजट भी था, क्या खास बात थी आज इस ड्रेस की और क्या लिखवाया इस पर आपने? इमरान खान की इस पे तस्वीर बनी हुई है, एब्सोल्युटली नॉट लिखा हुआ है। मुझे फ़ख्र है कि मैंने उनका नारा एब्सोल्युटली नॉट जो उन्होंने पाकिस्तान की खातिर लगाया था। कहाँ से सिलवाया आपने ये ड्रेस? बड़ा खूबसूरत ड्रेस है। हाँ, ये कितने में बनवा? नहीं ये बस ये बनवाया। देखिए आपको पता है मैं खुद मेरा NCA बैकग्राउंड है। मरियम नवाज साहब 850 का बनाती हैं, आप कितने का? वो बता दें। मैं इस तरह की झूठ नहीं बोल सकती, वो झूठ का जो झूठ है ना वो उनको पता होगा। अभी ये मार्केट में भी अवेलेबल होगी ये ड्रेस? मेरा ख्याल में आना चाहिए। इमरान खान तो जो रंग पहनते हैं उस रंग का पूरा पाकिस्तान बन जाता है। अगर उनकी सुप्रीम कोर्ट में ज़रा सी भी कोई तस्वीर आ जाती है उस दिन सारे लोग नीला कलर पहन लेते हैं, बल्कि इंतज़ार करते हैं कि खान साहब किस रंग की शर्ट पहनेंगे तो सारा पाकिस्तान उस रंग की शर्ट पहन लेता है। इसका मतलब है इमरान खान लोगों के दिलों में बसते हैं। इमरान खान उम्मत मुस्लिमा के पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं। शर्म तो उनको आनी चाहिए ना जिन्होंने सबसे बड़े पॉपुलर लीडर को बेगुनाह जेल के अंदर डाला हुआ है। तो मेरे लिए फ़ख्र है कि मैंने इमरान खान के नाम की तस्वीर। जिन लोगों को ये ड्रेस अब पसंद आ गया है, एब्सोल्युटली नॉट वाला, खान साहब की तस्वीर भी है, तो वो अगर आपसे रब्ता करना चाहें या हमारे तवस्सुत से अगर वो ये खरीदना चाहते हैं उनको जरा बता दें कहाँ से वो खरीद सकते हैं या बनवा सकते हैं? मेरे ख्याल में ये ड्रेस देख के अब कोई और इसको प्रिंट कर देगा और उनका कारोबार इंशाल्लाह अच्छा चल। लेकिन खान साहब के नाम की कितनी बरकत है कि जो उनके नाम की शर्ट भी पहनता है या उस कलर को भी पहनता है तो मार्केट में वो शर्ट ही खत्म हो जाती है। वैसे ही पाकिस्तान में PDM की वजह से बहुत महंगाई है, चलो खान साहब का नाम लगा के कारोबार उनका चल जाएगा। आइडिया कहाँ से आया है ये ड्रेस के ऊपर? आपको पता है मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनर हूँ, मैंने NCA ग्रेजुएट हूँ, मैंने वहीं से आगे मास्टर्स किया हुआ है। तो मेरे ख्याल में सबसे इंसान की ख्वाहिश ये होती है कि वो सबसे पॉपुलर जो है वो इमेज अपने शर्ट के ऊपर बनाए। तो उसके ऊपर मेरे ख्याल में खान सबसे ज़्यादा पॉपुलर तो ना कोई लीडर है ना कोई बहादुर लीडर है। बहादुर शख्स की तस्वीर लगा के तमगा सजाना मेरे लिए ऑनर है। आज इस ड्रेस को ज़ेबतन करने की खास क्या वजह थी? नहीं सिर्फ आज नहीं है, इमरान खान की टाइगरेस हूँ। इमरान खान के नाम पे मैंने वोट लिया, ज़्यादा तो मेरा एक भी वोट नहीं है, सारा ब्रांड ही इमरान खान का है, तो उनके नाम पे वो फ़ख्र है। गाड़ी के ऊपर तो नहीं लिखवाया एब्सोल्युटली नॉट आपने? इस गाड़ी पे नहीं है, तो जो डेरा गाजी खान में उसमें तो है, लेकिन ये कि आपको शायद नहीं पता कि मेरा और खान साहब की तस्वीर जो लगी हुई थी पीछे पूरा पेनाफ्लेक्स मेरे गाड़ी के ऊपर जो पोस्टर लगा हुआ था उसका भी मेरे ऊपर मुकदमा हो गया था। अच्छा, कल जरताज गुल साहिबा आपने अपने मोबाइल DP पर क्या लगाया ये भी जरा आज बता दें हमारे व्यूअर्स को। मेरे खैर व्हाट्सएप पे तो मेरे अपने बाबा के साथ तस्वीर है, मेरे वालिद जो बैकग्राउंड होता है मोबाइल के अंदर अक्सर लोगों ने ऑल इमरान खान, ट्विटर के ऊपर इमरान खान, फेसबुक के ऊपर इमरान खान। अच्छा, सोशल मीडिया पर देखा जाता है कि मरियम नवाज अक्सर जो है इमरान खान साहब को कॉपी करती दिखाई देती हैं, तो अगर इस ड्रेस को देख के वो कॉपी करेंगी तो आपके ख्याल में वो क्या कॉपी करेंगी? मैं तो कहती हूँ हिम्मत करे वो अपने लोगों से पूछे कि क्या वो नवाज शरीफ की तस्वीर पहनना पसंद करेंगे, वो नहीं पहन करते। क्या लिखवाएंगे क्या उसको, मुझे क्यों निकाला? राशा हाँ, लड़की है लड़की। आज आप काफी खुश लग रही हैं, क्या वजह आज खुशी की? काफी बजट से आप काफी मुतमईन हैं आज। बजट को तो पूरे पाकिस्तान ने ऐसे ही रिजेक्ट किया है जैसे फॉर्म 47 वालों को रिजेक्ट किया है। बजट से बिल्कुल खुश नहीं हूँ, लेकिन हौसले में हूँ। हौसला है क्यों? खान साहब बहुत जल्द बाहर आने वाले हैं। मुझे कहीं पर थोड़ा सा शक यकीन है कहीं पर कि मेरा नाम गया कि शायद मेरा नाम कल लिस्ट में आ जाए और मैं खान साहब से मुलाकात हो जाए। अगर ईद के मौके पर आपकी खान साहब से बात या मुलाकात हो जाती है तो खान साहब को क्या गिफ्ट करेंगे ईद के मौके पर? नहीं, मैं खान साहब को मिल के सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि खान साहब आप इतने बड़े लीडर हैं, आप इतने बहादुर लीडर हैं, आपने डील नहीं की, आप डायलॉग के ऊपर बिलीव करते हैं, आप काल कोठरी में हमारी खातर बैठे हुए हैं और आपने काल कोठरी के अंदर बैठे बैठे जरताज गुल को वो दूर डेरा गाजी खान से अपने नाम पे जितवा दिया। मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि आपसे वफ़ा की मुझे इज़्ज़त मिली, लेकिन फिर मेरे डेरा गाजी खान के लोगों ने भी मुझसे वफ़ा की। आपके नाम पे मुझे बेंच के निशान के ऊपर वोट दे दिया। दूर दराज इलाका न मुझे जाने दे रहे थे, इतनी FIR थी मेरे ऊपर, लेकिन इसके बावजूद भी बल्ले के बजाय दूर दराज डेरा गाजी खान में ख़वातीन को भी बेंच का निशान याद रहा और मुझे उन्होंने 1.5 लाख वोट दिए। सरताज गुल साहिब, अभी आप ये बातें हमें बता रही हैं, आपके आंखों में आंसू आ गए हैं। जब खान साहब को बताएंगी तो आपकी तो आंसू टपकने लग जाएंगे। मेरा ही ख्याल शायद मैं बर्दाश्त कर सकूँगी, मैंने देखा भी नहीं इतने अरसे से, और शायद किसी को पता नहीं है। मेरे व्हाट्सएप पे मेरी तस्वीर देखें, मेरे बाबा के साथ जो है मेरी तस्वीर है। यूजली मेरे बाबा की बहुत ज़्यादा शबीह खान साहब से मिलती है। जो लोगों ने वो एल्गोरिदम बनाया हुआ है ना, वो है तो मुझे पता है AI एल्गोरिदम है, वो जो दाढ़ी वाला है, लेकिन जो खान साहब की AI एल्गोरिदम वाली तस्वीर है वो इट्स रियली लाइक माय ओन बाबा।
میں جیسے اپنے بابا سے رسپیکٹ کرتی ہوں, محبت کرتی ہوں, عزت کرتی ہوں, یہ میرے مینٹور ہے, میں ان کا برانڈ ہوں. دیکھیے اگر وہ چاہتے تھے, ان کی بہنیں تو کورٹس کے اندر خوار ہو رہی ہیں, ان کی بیگم صاحبہ کے اوپر کتنی بڑی انہوں نے قدغن لگائی ہے, لیکن جب یہاں پہ کسی پارٹی کا عہدہ دینے کی باری آتی تو ان کو اپنی ورکرز, میں تو آئی سی ایف کی اسٹوڈنٹ تھی, اسٹوڈنٹ لائف سے میں نے اپنا سیاست کا وہ کیا ہے, تو وہ خان صاحب بھی ہے جو ہمارے لیے سیاست میں سوچتے ہیں, باقی تو اپنے اولادوں کے لیے سوچتے ہیں, اپنے سمدھیوں کے لیے سوچتے ہیں, اپنے دامادوں کے لیے سوچتے ہیں. باقی پارٹیز تو یہ ہماری واحد پارٹی ہے جس میں ہم آپ کو اسٹوڈنٹ لائف سے لے کر اب تک آپ کو لیڈر نظر آئیں گے. تو ظاہر بات ہے خان صاحب سے ایک وہ ایموشنل ایک وہ ہے تو صحیح, اور ظاہر بات ایک شخص بے گناہ جیل کے اندر بیٹھا ہو تو اس کی تکلیف تو بہت زیادہ اس بات کی. اور یہ تصویر جو آپ نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے, کیا یہ خان صاحب نے گفٹ کی تھی آپ کو یا اپنی آپ کی؟ نہیں, اگر خان صاحب کی اصل تصویر مجھے ملے تو میں ضرور چرا لوں گی. نادیہ خٹک کو خان صاحب نے گفٹ کی تھی؟ بہت اچھی بات ہے, وہ بہت اچھی ورکر ہے. سارا ٹائم چاہے نادیہ خٹک ہے چاہے اور ہماری وہ ہیں, کچھ ایسی بلوس ہیں جو سارا ٹائم وہاں کھڑی رہتی ہے, تو میں تو ورکرز کی بہت عزت کرتی ہوں. اگر خان صاحب نے نادیہ خٹک کو تصویر دی تو میرا خیال ہے کہ تو بہت اچھی بات ہے. اچھا, خان صاحب عید پہ کیا کریں گے, قربانی شربانی کے لیے کیا کوئی پلاننگ کی ہوئی ہے؟ لاسٹ ٹائم بھی جہاں تک مجھے یاد ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی جو فیملی نے باہر آ کے بات کی, عید پہ ان لوگوں کو تو شاید نماز بھی پڑھنے نہیں دی گئے تھے, اس سے زیادہ فستایت کیا ہو سکتی ہے. لیکن میری خواہش تو یہ ہے کہ عید سے پہلے خان صاحب باہر آ جائیں. خواہش تو ہے لیکن حالات لگ نہیں رہے, لیکن یہ کہ اس قربانی کے لیے راشا یار یہ بھائی لڑکی ہے, بس کر دو, یہ 20 سیکنڈ رہ گئے. پورا کا پورا بک کر دیا. 8 منٹ پورے کر اچھا کیوں؟ الگورتھم ہوتا ہے. اچھا اچھا اچھا, وہ پھر ادروائز ہوتا نہیں. اچھا کیا کہنا تھا خان صاحب قربانی کے حوالے سے کیا کوئی پلاننگ کی ہے خان صاحب نے؟ خان صاحب نے ہمارے لیے قربانی دی, ہمارے لیے قربانی دی بھی ہے. اگر وہ چاہتے تھے کہ میں بار بار کی بات کر سکتی ہوں, اگر خان صاحب چاہتے نا تو کہیں پر بھی جا سکتے تھے, بہت بڑے لیڈر ہیں, کہیں پر بھی جا سکتے تھے. لیکن خان صاحب کورٹ کا ہی دروازہ کٹکھٹاتے ہیں اور ادھر ہی وہ رہتے ہیں, ادھر ہی وہ ملک میں مقابلہ کرتے ہیں. اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ کتنا جدار اور بہادر لیڈر ہے کہ شکایت نہیں کرتا. سپریم کورٹ میں سے بھی آپ کو کوئی وائس ان کی ملتی ہے تو وہ پتہ چلتا ہے وہ اپنے عوام کی بات کر رہا ہے, وہ قانون اور انصاف کی بات کر رہا ہے. میں نے انجوائے یہ والی بات بڑی کی جب وہ تمام اس کو ججز کو کہہ رہے تھے کہ میں سب آپ سب میں عمر میں بڑا ہوں. خان صاحب کی خوبصورتی کا راز کیا آپ کے خیال میں زرتاج گل؟ میرے خیال میں ایمان. جو دیکھیے یہ ظاہری خوبصورتی کی ہمیں بالکل بھی بات نہیں کرنی چاہیے. جو شخص بھی چہرے پہ کوئی ایمان کی طاقت جس میں ہوگی نا, کیریکٹر کی طاقت, وہ شخص ہمیشہ آپ کو اجلا ہوا صاف نظر آئے گا. اس سے آپ کو ہمیشہ جو فیل آئے گی وہ ہمیشہ آپ کو بڑی روحانی عزت والی فیل آئے گی. میں بھی ہمیشہ یہ کہتی ہوں, ہم جتنے بھی لوگ ہیں, ہمیشہ لوگ لباس کی بات کرتے ہیں, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ڈھکا چھپا لباس, دوسری بات یہ کہ صاف لباس, عزت والا لباس. تو میرا خیال ہے کہ شاید خان صاحب کی وہ کرزمیٹک پرسنالٹی سی ہے کہ ایک تو خان صاحب کی پاکستان سے محبت بہت زیادہ ہے, جدار بہت زیادہ, بہادر بات ہے. بہادر شخص کے چہرے پہ تمکنت ہوتی ہے, روشنی ہوتی ہے, بہادری ہوتی ہے. آنکھوں میں جو آنکھیں ڈال کے بات بندہ کر سکتا ہے نا, اس کی آواز اور طرح کی ہوتی ہے. مریم نواز کہتی ہیں نواز شریف بڑے بہادر ہیں. اچھا, یہ لطیفہ ہے. نہیں وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہے. اچھا میں سمجھا آپ نے مجھے لطیفہ سنا. بہت بہت شکریہ زرتاج گل ٹائم کے لیے.